Salam alaikum, donc aujourd'hui on fait les tissus musculaires pour la première année médecine. Donc les tissus musculaires, ils sont formés par des cellules appelées fibres musculaires. Donc les tissus musculaires, chaque tissu a les cellules les خاصين به. Les cellules des tissus musculaires appelées fibres musculaires. Le rôle, c'est spécialisé dans la production d'un travail mécanique qui assure le mouvement de l'organisme. Donc, le tissu musculaire هو اللي يديرنا un travail mécanique باش نحركوا l'organisme تاعنا les mouvements de l'organisme, les différents mouvements. Les propriétés, l'excitabilité, la conductibilité et la contractilité. La contractilité est grâce aux myofibrilles. Les myofibrilles هما des structures نعرفوهم après. Il y a trois types de tissus musculaires: tissu musculaire lisse, strié-squelettique et myocardique. Tissu musculaire lisse, la taille de 20 à 600 micro, noyau unique, striation absent et la contraction est involontaire. كيفاش نعرفوا la contraction est-ce que volontaire ou involontaire باش ما تحفظوهاش هكاك برك. Par exemple strié-squelettique associé au squelette, يعني par exemple تاع اليد، المسكل تاع اليد نحركو كيما نحب انا volontaire يعني إرادي. مي ليس باغ اكزومبل نلقاوه في ليستوما، لي مسكل دو ليستوما ماشي انت اللي تحركهم ولا هما يتحركوا انفولونتير. لي مسكل تيسي مسكولار ستري ميوكارديك، لي مسكل تاع لو كور ماشي حنا اللي نحركوهم، دونك سي انفولونتير. لي سترياسيون نحكيو عليهم ابري. كي نحكيو على الميوفيبريل اكسيتيرا. لي نوايو نحفظوا شاكان اسكو عنده دي نوايو بزاف ولا ملتيبل، اصلا دوك نفصلوا فيهم. نحكيو على tissu musculaire strié-squelettique. Pour le tissu musculaire strié-squelettique, la localisation est associée au squelette. Par exemple, associé déjà درناهم في l'anatomie, le biceps brachial, le triceps brachial, etc. L'origine, c'est mésoblaste. Mésoblaste, c'est une couche embryonnaire ou bien c'est... La couleur est rouge parce qu'il y a une vascularisation importante et aussi parce qu'il y a le myoglobine. Le myoglobine qui m'a l'hémoglobine fait les globules rouges. Les globules rouges, l'hémoglobine, ينقلنا les gaz. هكذا الميوغلوبين في les muscles. La même chose. Le rôle, c'est la contraction brève et rapide et volontaire. كما قلنا volontaire parce que احنا اللي نديروها. Rapide et brève. Brève parce que brève يعني شغل ماشي مستمرة. C'est pas العكس تاع مستمرة. Par exemple le corps, le muscle du corps ديما عندها une contraction ديما بدون توقف. La myogenèse عندنا تكون عندنا une cellule myotomiale, après une cellule myoblaste, après myotype, après يجينا le fibre musculaire strié-squelettique. نحكيو على les cellules myotomiales rien à signaliser، ما نحكيوش عليها. نبداو بالميوبلاست. كيما راكم تشوفوا سيتين سيلول عندها في السونتر سي سا، هذه الصفراء سيتين سيلول عندها في السونتر اي نوايو، وفي لا بيريفيري عندنا لو ساركوبلازم. لو ساركوبلازم كيما لو سيتوبلازم سي غرانيلو. ابري نحكيو لي فيزيون تاع بزاف لي ميوبلاست يمدونا لي ميوتيب، يكونوا لي نوايو ملتيب، وهذا هو هادو اللي راهم بغين هنايا قهوي، هادو سي ميوفيبريل، سي دي ميوفيبريل. دونك منين يكونوا لي ميوفيبريل نعيطوا لها ميوبلازم. لا ميوبلازم على بيريفيريك. Au contraire تاع لو فيبر مسكولار ستري-squelettique وين يكون لو ميوبلازم سنترال ولي نوايو او بيريفيريك كما هنا. Ça c'est deux tableaux. C'est pas la peine نحفظوا لو طابلو باسكو كي تكون عندنا رسمه في راسنا كيما هكذا ما كان لا. نحكيو على لو فيبر مسكولار ستري-squelettique.
عندنا المسكل ستريسكوليتيك مكون من دي فيسو دو فيبر مسكولار ستريسكوليتيك. شاك فيسو مكونه من بزاف تاع لي فيبر مسكولار ستريسكوليتيك. وفي الفيبر مسكولار ستريسكوليتيك قلنا بلي كاين في البيريفيريك كاين لي ميوفيبريل. كي تكون في البيريفيريك كاين الميوفيبريل، هادوك لي ميوفيبريل مكونين من دي ميوفيلامون فا ميوفيلامون ايبي. دوك نركزوا مليح على كل حاجه هضرناها. نحكيو على فيبر مسكولار ستريسكوليتيك باللي لا فورم تاعو سيلندريك او بيان فيزيفورم. راكم تشوفوا سيلندريك ولا فيزيفورم. عنده ان ساكرولام ساركولام. لو ساركولام كيما لو ممبران بلازميك، شغل حاجه لبرا جدار ولا مكون من لا ممبران بلازميك ومن الفوق لا لامبازال. والساركوبلازم يكون في لا بيريفيريك، الميوبلازم في السنترال هاودي هذا اللي بالقهوي، وهذا اللي في الشط اللي في لا بيريفيريك هو الساركوبلازم. نحكيو على الساركوبلازم